भगवते वासुदेवाय। आज जिते दूत कहीदे राजसभा जे प्रसन्नाजित आउ ए दुनिया रे नहांती। आमे देखिके आसिलु गोबत पर्वत रे प्रसन्नाजित दुई फाड़ हो जाइछंती आउ से अश्व मध्य दुई फाड़ हो जाइछंती। तेणु प्रसन्नाजित आउ से अश्व दुई जण मृत्युवरण करिछंती। ये कथा जेतेबेले दूत जणई देले राजसभा रे सेतेबेले सक्राजित सेठी टली पड़िले, मूर्छा चली गले। आउ कांदी 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 कहउछंती हे प्रसन्नाजित आज आज मोरी पाई आज तुमर मृत्यु हो गला। सामान्य टिके लोभ पाई आज मो प्रसन्न भली भाई की मु आज हरई देली। आज जदि मो सीमंतक मणिटी को देखी देता समस्त को ताले एते बड़ दशा मु आज भोगी नथांती। कांदुचंती जेते बुझीबा पाई चेष्टा कले मध्य समस्ते कहा कथा शुणुनांती। आज बुकु फटा चित्कार जमी द्वारकापुरटा आज हुलुस्थुल हो जाऊँगी। आहा भाई गोटी मोर अटु प्राण सरी, धन जीवन कुटुंबे अटु अधिकारी। धन जीवन कुटुंबे अटु अधिकारी। धन जीवन कुटुंबे अटु अधिकारी। बुद्धिमंत विद्यावंत गुणवंत भाई, रूप गुणे सुलक्षण सर्वगुणग्राही। रूप गुणे सुलक्षण सर्वगुणग्राही। रूप गुणे सुलक्षण सर्वगुणग्राही। आउ की तोते भाई रे पारिबी मु देखी, कांदे सक्राजित लुह बहे बेनी आखी। कांदे सक्राजित लुह बहे बेनी आखी। कांदे सक्राजित लुह बहे बेनी आखी। सक्राजित कांदुचंती प्रसन्न रे मु आउ तोते देखी पारिबिनी, आउ जीवन रे केबे तो मुह को मु देखी पारिबिनी। आज सबु किछि छाड़ी समस्त को मो हाथ रे देई तू आज केबिति चली गलु। जेते जेते कथा होउथिला सबु किछि मु तोरी परामर्श लडुथिली, तोरी परामर्श रे मु सबु कार्य करुथिली। ए धन जन गोप लक्ष्मी संसार घर द्वार सबु किछि छाड़ी केमिति तू जाई पारिलु, केमिति तू जाई पारिलु। ए सबु केवल मोरी पाई हेछि। मु जदि आज समंतक मणि की लोभ न करी थांती एते बड़ दंड तते मिली न थांता। तेणु आज मते लागुछि मुई तो मृत्युर दोषी, मु केवल तो मृत्यु पाई दायी, केवल मुई तते मारी देइछि। कांदुछंती मुंडटा को सेठी कचाड़ी दउछंती सक्राजित। ए कथा को देखी आज समस्त जादव माने ताकर लुह पोछि दउछंती, ताकू साष्टाम करौछंती, ताकू बसई बुझौछंती। आबर सभारे जेते जादव ही थिले, सक्राजितर रोदन देखी चिंता कले। सक्राजितर रोदन देखी चिंता कले। सक्राजितर रोदन देखी चिंता कले। अकंटक राज सेई द्वारावती पुरी, वैकुंठ भुवन ताकू नोहे समसरी। वैकुंठ भुवन ताकू नोहे समसरी।
বৈকুণ্ঠ ভুবন তাকু নোহে সমসরি যম আদিত কিরণ ন পারই পশি এড়ে কর্ম গোটা কেউ করন্তা ভরসি এড়ে কর্ম গোটা কেউ করন্তা ভরসি এড়ে কর্ম গোটা কেউ করন্তা ভরসি দ্বারাবতীপুরর যেতে যাদব মানে ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ଆଜି ପଶିବାକୁ ଡରନ୍ତି ତେଣୁ ୟା ଭିତରକୁ କିଏ ପଶିଲା ଆଉ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣିକି ଚୋରି କରି ପ୍ରସନ୍ନାଜିତକୁ ବିନାଶ କରିଛି ତେଣୁ ଇଏ ତ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ କିଛି ହେଇଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେମିତି ମଲା କାହିଁକି ମଲା ଆଉ ଏ ମଣିଟା ତା ପାଖରେ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଯଦି ସେ ମଣି ଥିବ ତା ପାଖରେ ତାହେଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଆଉ କିଛି ହେଇଛି ଯଦି ମଣି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଜଣାଯିବେ କିଛି ଡକା ହେଇଛି କୌଣସି ଡକାୟତ ତା ପାଖରୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରବାସୀ ତାଙ୍କର ନ ଜାଣିକେ ହୋଇ ଏଡ଼େ କର୍ମ ଏକା ମଣି ଲାଗି ନାଶ ଗଲା ସବୁ ଧର୍ମ ଏକା ମଣି ଲାଗି ନାଶ ଗଲା ସବୁ ଧର୍ମ ଏକା ମଣି ଲାଗି ନାଶ ଗଲା ସବୁ ଧର୍ମ ଦେବ ଭଣ୍ଡାରେ ସେ ଆଉ ସବୁ ରିତ ଲୋଭ ପୂଜନ୍ତେ ଆଉଟ ଭାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଲାଭ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଶକ୍ରାଜିତ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରକୁ ଯମ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରେ ଏ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦରକାର ପବିତ୍ର ଦରକାର ଆଉ ଏ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରରେ ଯାହା ସବୁ ଚାଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ମାୟାଧର ମୋ ପ୍ରତି ମାୟା କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ ପ୍ରତି ମାୟା କରିନାହାନ୍ତି ତ ମାୟା କରି ମୋ ଭାଇଟାକୁ ମାରି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ରାଜିତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଏ କଥା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଦୋଷୀ କରି କରାଉ ଥାଏ ସେଇ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଆଜି ମୋ ଭାଇଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ ଶକ୍ରାଜିତ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତା କଥାକୁ ଯେମିତି ସମ୍ମତ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲେ ଯେ ଶକ୍ରାଜିତ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଯେ ଇଏ ସବୁ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ରାଜିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ପାଇଲେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣିର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ସିଏ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଚାହିଁବେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ହାତ ରହିଛି ଏ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣିରେ ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ରାଜିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ ଯାଦବମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଉଗ୍ରସେନ ବୋଲେ ଯେ ନ କହ କଥା କିମ୍ପା ବସୁଦେବ ବୋଲେ ଲାଗେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତ ବ୍ୟଥା ବସୁଦେବ ବୋଲେ ଲାଗେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତ ବ୍ୟଥା ବସୁଦେବ ବୋଲେ ଲାଗେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତ ବ୍ୟଥା ମଙ୍ଗଳ ବେଳେ ହୋଇଲା ଅମଙ୍ଗଳ ଶବ୍ଦ ঘড়িয়ে পর্যন্তে সভা হেলান সবদ ঘড়িয়ে পর্যন্তে সভা হেলান সবত ঘড়িয়ে পর্যন্ত সভা হেলান সবত তেণু
ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଉଗ୍ରସେନ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଯାଦବ ମାନେ, ଜଣେ ଲୋକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି। ଆଜି ବସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମାୟାଧର ଏ ମାୟା କରି ଏ ଘଟଣାକୁ ଭାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରୁଛ? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛ ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ନ ହେଇଗଲା? ଯେଉଁ ଯାଦବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାଦବ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ନାମରେ କରୁଛ, ଏତେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦା ଦଉଛ। ଯେତେବେଳେ ଉଗ୍ରସେନ ବସୁଦେବ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ତଥାପି ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଶକ୍ରାଜିତ ତାହା ସତ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଉଗ୍ରସେନ ବସୁଦେବ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଶକ୍ରାଜିତ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ଯେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଯାଦବ ମାନେ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଉଗ୍ରସେନ ବସୁଦେବ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦା, ଜଣେ ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ କାମ କରିସାରିବା ପରେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରିସାରିବା ପରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଆଜି ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଦୁନିଆଟା ତ ସେଇଆ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ସଭାଟା ଆଜି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ଯେ କି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେ ଯେମିତି କାଳକୁ ଆଗକୁ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ପରାକ୍ରମୀ ମରିବ ବସ, କ୍ଷଣକ ମଦେ ହୋଇଲା ଦେହ ପାଶେ ନାଶ, ক্ষণক মধ্যে হইলা দেহ পাশে নাশ, ক্ষণক মধ্যে হইলা দেহ পাশে নাশ। হেমন্ত বলি সভারু সর্বে উঠি গলে, লোক পবাদ বাণী শ্রীকৃষ্ণ শুনিলে, পবাদ বাণী শ্রীকৃষ্ণ শুনিলে, লোক পবাদ বাণী শ্রীকৃষ্ণ শুনিলে। বলরাম আদি মুখ ন চাইলে টেকি, স্বভাব উড়িলা সর্বে গলে পুনি উঠি, সভা মৌড়িলা সর্বে গলে পুনি উঠি, সভা মৌড়িলা সর্বে গলে পুনি উঠি। ତେଣୁ ସଭାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ, ସଭା ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରସନ୍ନାଜିତଙ୍କ ଶବ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ, ତାକୁ ଆଜି ଯାଦବମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଶବକୁ ଆଣି ଦାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରସନ୍ନାଜିତର ଶବକୁ ଆଣି ତାକୁ ଦାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। যাদব যাই সে মৃত সবকু আনিলে, ভোমতী নদী কূলরে রক্ষি দাহ কলে, শক্রাজিত বলে সর্ব যাদবকু চাই,
सभार भाषा शुणिले समस्ते तो थाई एबे समस्ते तो थाई सभारे भाषा शुणिले समस्ते तो थाई एबे समस्ते तो थाई सभारे भाषा शुणिले समस्ते तो थाई एबे समस्ते तो थाई। आज शव को दाह करी भोमती नदी कूल समस्ते तेले निज निज गृह को प्रत्यावर्तन कले। आज जमी द्वारकापुरटा खाँ खाँ लगुच द्वारकापुर में क्या मुहरे हस नहीं। आज समस्ते दोष दौरान प्रभु श्रीकृष्ण को सक्राजित आसी चिंता करुछंती मो भाई चलीगला मो भाई बिना मु एबे कौन करी केमिति संसार को मु आगो को नेबी ये कथा मध्य चिंता करुछंती सक्राजित। तेणु तापरे सक्राजित कौन कले तेणु आज जमी द्वारकापुरटा खाँ खाँ लगुच प्रसन्नाजित मरीगला परे आज समस्तଙ୍କର मन दुख आउ समस्ते दोष दौरान जनकू से होउछंती प्रभु श्रीकृष्ण जे सबु मायाधर सबुकिछि जानिछंती आउ सबुकिछि से करिछंती। आज प्रसन्नाजित भली जड़े वीर को आज समस्त छड़े नहीं जिते समस्ते कृष्ण को दोष दौरान सेतेबेले सक्राजित कांदी कांदी कहउछंती मु कौन करी मोर तो भाई चलीगला मो भाई बिना मो संसार को केमिति आगो को नेबी। जेउ समंत कमणि देले दिन मणि मणिर गुण कहिले न सरई पुणी मणिर गुण कहिले न सरई पुणी मणिर गुण कहिले न सरई पुणी लुचाई थिली गोपने करी पुणी जा कर्मर विपाके मते होइला निशा गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन तेणु सक्राजित चिंता करुछंती समस्त जादव मान को डाकी कहउछंती जादव माने से मणिर गुण कहिले डसरे जितेबले आदित्य देव मते से मणिटी को देले सेतेबले मते कहिथिले जे ए मणि फल रे तमे असाध्य को साधन करि परिबो कोनोसी विपद आसीबनी कोनोसी ग्रहरिष्ट पड़िबनी सबुबले सुख ही सुख। तेणु जेतेबले से मणिटा को नहीं आसिली सेतेबले मोर सबू ठीक ठाक चलीथिला प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण मते लाभ होउथिला आउ जेते जेते विपद सबू आसुथिला ता सबू खंडन होउथिला। हेले जो दिन प्रभु श्रीकृष्ण का मुखरु ये मणि कथा को शुणिली जे प्रभु कहिले जे से मणिटी को आण जो श्यमंतक मणि तुमको आदित्य देव देइछंती से श्यमंतक मणिटी के आनी दियो। सेतेबेले मु जानिगली जे प्रभुंकर नजर पड़ी जाइछि से श्यमंतक मणि उपरे जहाँ प्रभुंक नजर रे जो मणि पड़ी जाइछि प्रभु ताकू निश्चित हासिल करी ही रहिबे। तेणु सेइथिपाई प्रभु कूटचक्र रचना कले माया रचना कले आउ सेई दिन ठारू से श्यमंतक मणि आउ मोर कार्य हेलानी आउ मोर कार्य लागिलानी। तेणु ये सबू केवल श्रीकृष्णकर ही दोष केवल प्रभुंकर ही दोष प्रभुंकर ही माया। तेणु प्रभुंक माया बल रे आज प्रभुंकर से माया चक्र रे मु आज पड़ी जाइछि। तेणु एकथा समस्त जादव मान को बसई कहउछंती सक्राजित। तेणु एकथा शुणी जादव माने कौन कहउछंती सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय सारा देलानी आज बाणी की विराम दवा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा। भज गोविंद गोविंद
গোবিন্দ 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 ভজ ভজ গোবিন্দ 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 ভজ রাধে গোবিন্দ 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 ভজ রাধে গোবিন্দ 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 ভজ রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে রাধে গোবিন্দ 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 ভজ রে রাধে